Game to nata sa atong undercard bakbakan between Team Triple G versus team nila ni Darlene Clark og ni Aguila. May daog sa giwan ang Team Triple G. Kini game to na ni. Game to na. O servisyo Jomar para uno. Iguales 0 pa. Lawan na. G1. Tuara. Bangag na ang overhead sa Team Triple G. Side out, side out. Okay na itong bakbakan nila sa Barangay Tulo-Tulo. Konsolasyon Cebu. Sponsor din sa mga barangay officials diri sa Barangay Tulo-Tulo. O ang atong organizer diri mao si Boss Edwin Isok. O na. Okay na servisyo Darlene. Para uno. Clark ay kaniya wana pukot na. Iguales 0 lagi po na tong game to. Iguales 0. Kini servisyo Jojo para uno. Sintro sound ni Darlene. Agay tukmod Jojo, good item kayo. Score 1-0 na. Okay ni servisyo Jojo para dos. Grabe bangag sintro eh. Side out. Side out pa man ono. 1-0 ha, 1-0 atong score ha, 1-0. Kini servisyo Aguila para uno iguales. Darlene sound agay gibutas kilid sound ring Clark gibirahan Jojo ay wana lugaw na wana nanay maipitan eh wana yayay na servisyo Jed para dos. Jumara grabe ha. Bihag balang Jumara. 2-0 na. 2-0. Servisyo Jen para 3. Ay grabe ha. 3-0 na, 3-0. Shout out ni Junji Tampos aka Manila Boy dia sa Kanhulaw ha, Cordoba. Ay kini para 4 na ni. Ay sound pa. Wana lugaw na, wana ni. Ipit na ni, anga ni. Wala yayay na. Side out. Bola dire sa team la ni Clark Aguila og ni Darlene. 3-0 ang atong score sa atong game to. Shout out Konsehal Louie Alquisalas diha sa Barili. Shout out Boss Tisoy og ni Madama Rosalyn Rosal diha sa Pisbali. Okay ni servisyo Clark para uno. One shot, one kill man na Clark. Score! 1-3 na, 1-3. Yawag servisyo, Quitis. Ito ra, la. Ay, kinay. Good item. Good item kayo. Side out. 1-3 sa to score, 1-3. Kini para 4 ni. Agay. Jojo. Lawan na. Opo na mo. Grabihag cutting Jojo Grabihag breaking Jojo. Score 4-1. La 4-1 atong score 4-1. Dia diri sa atong sideline sila si Konsehal Joel Montalya, Ma'am Rosalie Montalya dara. Uban ni atong the high flying spiker Jobel Docante dara. Tugpa bayad na. Takingking na.
Score to, 2-4 na na. Oh, 2-4 na, 2-4. Okay na para 3 ni. Servisyo Darlene. Agay, Jomar. Gipon ang Agila. Ayay! Tuara, Clark. Woo! Big kills, Clark. 4-2 ang ato score kini para 5. Jo. Upsi mayo, Clark. Ay, awas. Cinco dos na. Kini para size. Jomar may umbak. Guys. Change court. O sa atong mga katimbayayong ang Maricel Anthony Chicharon o ang Emil Banporen. Ang Maricel Anthony Chicharon makapalit mo o lamian nga Chicharon diha sa Sibunga, Karkar o sa San Fernando. Nagkatag ng mga outlets diha sa Maricel Anthony. O ang Emil Banporen kung nanginahanglan mo ban para City Tour, Highland Tour o kontakan nyo sa numero 0995243511 Emil Banporen. Ayay, kini para 9 na. Jojo mitokod, Duana. Okab ng kaspa. 9-2 na. Tribal G. G-Got. O, servisyo Jojo. Ayay, tuara. Iyay, gibutas kilid. Kuha pang Clark. Gipon ang Jid. Awanan eh. Ayay. Jess dos na, Jess dos. Servisyo Jojo para 11. Delikadong tudak si ayay. Lasud para magpikang Jomar. Gipon ang Jomar. Ana, underneath. Side out. Jo, namasab Jo. Jo. Dos, J sa gato score. Kini servisyo Agila para 3. Jojo, Lobo, timbre. Kuhang Clark. La, ginagana. Wan, akabot. O, serve Jin para 11. Dos, Jis. Pokot ang Maral. Side out. Servisyo Clark para 3. Gilayat ang Agila. Awas na. Dos, Jisa. Kini para 11 ni. Servisyo Jomar. Score 11. Dos na. Okay ni para Tudax. Servisyo Jomar. Wana Tudax na. Champion na ang team na ni Jomar Jid og ni Jojo ang team Triple G sa atong undercard bakbakan diri sa Barangay Tolo-Tolo, Consolacion, Cebu.